କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ରାତ୍ରିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା ରାତ୍ରି ସମୁଦ୍ର ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ସେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ। ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ଡ୍ରାମା। बेड़े बेड़े तो छकीरे छाड़ी दिए समान ए पाखने भुजावेली से पाखटा कंचना भयो जीवनटा चाहे जेबे आओ टिके जीवन संपर्क ना रण दिए जी जी बोली बाबू गछ डाल रे कली जाछि पचिबा पई ये मिछ कहूची केही सुनी पार नाही एथि हृदयटा जाय भांगी तू मो बजरंगी 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 ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତୁ ମୋ ଭଦ୍ରଙ୍ଗୀ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ତୁ ମୋ ଭଦ୍ରଙ୍ଗୀ। कलियुग इंडिया राजा विराज कुमार का हॉट टचिंग सॉन्ग यूनिक कोरियोग्राफर कुन्ना सार का आई कैचिंग डांस बॉलीवुड लिटिल मास्टर महेश हजराम का फिल्मी डायरेक्शन तथा अपमान मंचर सुपुत्र इंडिया मूव प्रेमर स्थान पाइथिबा गोटे वर्षर नाटक सृष्टि करी रेकर्ड सृष्टि कर प्रवंचर पुओ डॉक्टर दीपक कुमार जराम को एंटरटेनिंग डायलॉग अनटोल्ड स्टोरी अनबिलीवेबल सीक्वेंस अनफॉरगेटेबल एक्टिंग में भरपूर असंतकाली যাত্রারাণী সিংহ বাহিনীর মোস্ট ভাইরাল ড্রামা तू वो बजरंगी तू वो बजरंगी। दर्शक बंधु ଏବେ ଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ କାମରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କାମରୁ ଏବେ ଠାରୁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ନାଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ